Halo, selamat malam semuanya. Malam. Thank you semuanya. Selamat malam semuanya. Good evening everyone. Sebelumnya terima kasih banyak yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya minta maaf jika suara saya rada parau ya. Jadi lagi nggak enak badan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas diskusi kita malam hari ini. So happy juga karena banyak nama-nama familiar yang join. Dan untuk rekan-rekan yang kita belum kenal, mudah-mudahan selanjutnya bisa kenal dan kita bisa menjalin networking yang baik ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk supportnya join di webinar session pertama dari Agile Indonesia dengan tema Retrospektif Journal. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Karena ini sudah jam 19.12, jadi kita mulai. Pertama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Viari Pramiranda, seorang IT Project Manager, baru 9 tahun experience di IT Project, dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Nah, saat ini saya juga sedang belajar Agile, masih baru, jadi masih sangat awam knowledge-nya terkait tentang Agile itu sendiri. Kemudian co-host malam ini selain saya juga ada Muhammad Atar Januar, atau biasanya saya panggil Mas Atar. Mas Atar merupakan Agile Coach, Scrum Master juga, Agile Practitioner, kemudian PMP Mentor juga, dan kalau ngomongin experience di dunia project management itu nggak perlu diragukan lagi, karena pernah di perusahaan telekomunikasi juga ya Mas Atar, kemudian di SI, dan masih banyak lagi. Mungkin Mas Atar saya hey dulu sebentar, Mas Atar. Ya, selamat malam. Thank you, Fieri, buat introduction-nya. Semoga malam ini akan menjadi acara yang seru ya buat kita semua. Itu lanjut, Fieri. Oke, thank you Mas Atar. Dan next ada main speaker kita, beliau merupakan I think the most humble person who walks on earth ya. Agilis yang melalang buana di 3 negara, nggak cuma di Indonesia tapi di Filipina dan USA juga, atau Global Agilis Nomad, Pak Amin Lemar. Kemudian beliau juga Agile Coach, Scrum Master, mentor dari banyak orang hebat juga, author juga, jadi guru, dosen juga ya Pak Amin. Oke, Pak Amin, mungkin say hi, Pak Amin. Oke, terima kasih Mbak Fiari, Mas Atar. Salam kenal teman-teman semua. Would like to welcome our brother and sister from the Philippines, Tin Carahan and Norwell Dulay. If you can turn on your camera, and we can say all can say hello to you. Apologize earlier if the first two presenters were using Bahasa Indonesia, but just to recap, all they're saying that would like to welcome all of you to this special occasion. The first person, Fiari, she is also an agilist, and Atar Januar is also an agile coach. He teaches a lot of project management classes, including agile. Today, or tonight, I should say, it is our first event, and this event is called Agile Indonesia, but we welcome everyone globally. So hopefully, when it comes to my turn to speak, I will go back and forth between Bahasa Indonesia and English, so you all can understand what we're discussing. But would like to welcome you. Selamat datang teman-teman semua untuk kawan-kawan Indonesia. Terima kasih. Thank you, Pak Amin. Oke, saya lanjut lagi. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi, saya akan menjelaskan sedikit overview agenda hari ini. Jadi yang pertama, webinar ini merupakan webinar pertama dari Agile Indonesia dengan tema Retrospektif Journal. Kemudian yang kedua, sebelum diskusi nantinya dimulai, akan ada penjelasan sedikit mengenai apa itu Agile Indonesia. Jadi mungkin di flyers ini juga ada tulisan Agile Indonesia di sini. Kemudian di background kami ada di pojok kanan atas ada Agile Indonesia. Kemudian Mas Atar akan membantu menjelaskan apa itu Agile Indonesia. Kemudian setelah Mas Atar selesai menjelaskan, kita juga akan ada diskusi. Diskusinya itu dibagi menjadi 4 iterasi. Untuk tiap iterasi akan di-highlight dan di-lead oleh Pak Amin.
Dan tentunya di after discussion, rekan-rekan dapat bertanya dan sharing, mungkin juga ada point of view yang berbeda juga. Jadi bisa discuss karena di sini very open, kita welcome untuk semua teman-teman yang mau diskusi dan bertanya. Nah, setelah selesai diskusi kita malam ini, kita juga akan ada voting. Nah, voting itu sendiri terkait dengan siapa yang ingin join sebagai guest atau bintang tamu untuk sesi selanjutnya. Kemudian kita juga akan collect ide-ide dari rekan-rekan kalau misalnya ada idea mau buat acara seperti apa gitu terkait dengan agile seperti itu. Oke. Mungkin Mas Atar bisa lanjut. Oke, mungkin kita bisa open kamera dulu semua rekan-rekan, kita bisa foto bersama dulu. Mohon izin. Please open your camera, Tin and Norwell, if you don't mind. So we want to take a group picture. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Yasin mungkin bisa di open kameranya, Yasin. Oh iya. Serasa di grup PMP ini. Halo semuanya. Halo. Halo Mas Yasin. Hai Mas Atar, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Patricia yang kasih aba-aba untuk tag picture-nya. Oke, saya screenshot. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Kalau bisa mohon teman-teman nggak dimatiin ya videonya gitu, jadi biar kita tahu kalau ngantuk-ngantuknya di pas mana gitu kan, jadi mohon nyolek gitu yang ngantuk, kita ajak sharing langsung bareng sama Pak Amin. Oke, Mas Atar mungkin bisa dilanjut untuk sesi selanjutnya perkenalan Agile. Ya, thank you Fiari ya. Terima kasih. Mas Atar, sorry Mas Atar. Mohon maaf. Saya akan buat consecutive translation ya. Jadi mohon satu kalimat supaya teman kita dari Filipina bisa paham. Ya. Terima kasih Pak Amin. Oke, thank you Fiari ya. Jadi mungkin banyak yang bertanya gitu, apa sih Agile Asia? Jadi Agile Asia itu sebenarnya komunitas ya. Komunitas yang saya dan Pak Amin dan Fiari coba canangkan supaya menjadi rumah for Agileists gitu. A lot of us are wondering what is Agilenesia. Basically, this is our initiative between Atar, Fiari, and myself. We're trying to gather a new community of Agileists, not necessarily in Indonesia, but globally. Okay, thank you Pak Amin. Sebagai komunitas, kita nggak cuma ngomong dari sisi Agile, tapi kita akan menggerakkan komunitas ini seperti kita bekerja secara agile. Jadi salah satu core komunitas ini adalah tim empowerment, di mana kita nggak mengadakan acara dari kami gitu sebagai organizer, tapi kita akan menggerakkan komunitas untuk berpartisipasi ya dalam mengadakan acaranya. Tadi Gary bilang akan ada semacam voting gitu ya, polling acara apa ini yang mau diadakan gitu. Jadi kita bottom up community, jadi bukan dari saya Pak Amin Fiari, tapi dari teman-teman semua yang akan berpartisipasi dalam menggerakkan komunitas ini. So as a community, as a new community, this group is not just about teaching or giving a webinar, but it's asking for your participation. This is a bottom-up community as opposed to a top-down community. So, and hopefully each of you can participate more interactively, and in the future, all of us can participate as a speaker as well. Yang kedua, kalau Agile tentu kerja as a sprint, jadi kita menjalin komunitas sebagai satu sprint juga. Jadi ini sprint pertama kami gitu ya, sprint pertama kami. Salah satu deliverable-nya atau produk backlog-nya adalah kita mengadakan acara di malam ini. Tentu nanti ada backlog lainnya dalam next sprint-nya, nanti kita akan kerja secara transparan.
So even this event, even this event, we're trying to practice what we preach. So we're gonna do it in a sprint through iteration and continuous improvement. Silakan. Oke, dan terakhir nggak ada membership, jadi everyone can contribute. Nanti di end of acara malam ini akan ada link di mana teman-teman berhak ya mengajukan diri untuk jadi pembicara. Jadi bukan kita mengundang pembicara, tapi teman-teman akan mempropos dirinya sebagai pembicara. Dan nggak mesti mungkin selevel Pak Amin, nggak mesti siapapun bisa, Mas Yasin bisa, Mas Didik bisa, everyone can contribute gitu di acara ini. And again, this community has no fee, has no membership. Everyone can contribute, and we wish all of us could participate in the future as a contributor, not just as a participant. And you don't have to be a world-class speaker or anything like that. It's just this is a community that it's for us, so we have no particular requirements, so to speak. Oke, terakhir enjoy the show. Dan seperti tadi Pak Fiari cerita bahwa acara ini akan dilakukan dengan 4 iterasi atau 4 sprint. Jadi kita jalankan secara sprint. Setiap sprintnya atau setiap iterasinya akan berdurasi selama 15 menit. Nanti akan ada diskusi. Jadi ini lebih ke arah podcasting. Sebenarnya bukan webinar ya. Ini lebih ke arah podcasting. Saya dan Fiari akan bertanya kepada Pak Amin mengenai tema retrospektif. Nanti Pak Amin akan menjawab dan teman-teman juga boleh open mic. Gitu ya, jadi kita nggak hanya mendengar Pak Amin, teman-teman boleh sharing, boleh bertanya apapun itu, tapi ada time box-nya selama 15 menit. Gitu. So we're gonna run this show, and for iteration, each iteration has 15 minutes time duration, and you feel free to participate as well. Oke, jadi enjoy the show. Kita acaranya informal aja, nggak serius-serius. Saya akan serahkan kembali kepada Fiari untuk memulai iterasi pertamanya. Peti, mohon bantuannya untuk menjadi timekeeper selama 15 menit. Terima kasih. Oke, thank you Mas Attar and Pak Amin. So kita bisa mulai untuk iterasi pertama. Jadi oke nih, jadi saya mau lempar pertanyaan dulu sih. Kenapa dari banyak sekali hal tentang agile, kenapa Agile Indonesia pilih retrospektif dulu nih untuk menjadi tema pertama di webinar kita? So out of all the topics, possible topics, why tonight as a community we pick this topic called retrospective? Mas Attar, you want to give your thought before I give my thoughts? Ya, oke. Awalnya mungkin dalam Agile itu kan banyak seremoni-seremoni ya, Fiari dan teman-teman semua. Dan saya curious dan Pak Amin curious sebenarnya dari setiap event atau seremoni di Agile, mana sih yang sulit untuk dilakukan. Akhirnya saya akan membuat polling ya di LinkedIn, menanyakan dari sekian banyak seremoni mana nih yang sulit dilakukan. Dan apparently paling banyak mengatakan retrospektif. Kalau kedua itu ada daily sprint. Akhirnya saya ngobrol dengan Pak Amin, gimana kalau kita bikin acara, niatnya webinar, tapi mungkin lebih banyak interaktif kalau kita lakukan secara podcasting. Akhirnya kita adakan acara di malam hari ini untuk retrospektif dan well. Tunggu Pak Amin. Yeah, initially, Mas Attar and I, we were discussing about all this, out of all the ceremonies that we have in Agile, which one that people are not doing that well, or they're not, I guess they're not really interested in spending too much time on it. And so in order to get these facts, Mas Attar decided to do a polling on LinkedIn. And based on that polling, it was concluded the majority of the respondents, they all felt that the Agile retrospective needed some attention. So we decided to have this topic as the first opening topic for our community. Oke, saya bertanya Pak Amin ya, Fiari ya. Silakan. So Attar is going to ask me questions. Pak Amin, apa alasannya Pak Amin? Retrospektif itu sulit untuk dikerjakan. So the question is, why is it so difficult for a retrospective to be done well? That is the question. Yeah, I guess first of all, nobody has received any special training on how to do retrospective, right?
So it's something that people are not used to. It is something that people are not comfortable, and they think it's just another type of meeting or we call it a ceremony. But even the word ceremony, people are not comfortable. Jadi banyak orang yang mengira bahwa retrospektif ini hanya sebuah pertemuan atau suatu acara tanpa training yang khusus, tentu sangat sulit ya. Padahal retrospektif ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Upacara ya, upacara. Jadi upacara itu suatu ritual yang ada tujuannya gitu. So this retrospective has a purpose, as a ceremony has a purpose. It's not just going through the motions. So, but more so, most people think that a retrospective has to follow certain rules, right? But as we know, Agile, we never prescribe. Yeah, we never prescribe any rule. What we have is a guidance, which just makes it more difficult without an experienced coach. How do you do retrospective? Jadi memang retrospektif ini tidak mudah karena bukan tidak ada orang sering menyalahartikan harus mempunyai resep-resep tertentu, padahal bukan. Itu ada suatu guidance ya, so it's a guide ya. Jawaban saya agak panjang karena saya ingin mengupas lebih dalam. So my explanation is a little bit long-winded because I wanted to step back and think about what is a retrospective, right? Jadi kata-kata retrospective, the word retrospective, retro is looking back, yeah, and from a perspective of looking back. So when we look back, we have to slow down our energy, ya. Pada waktu kita menoleh ke belakang, energi kita harus kita turunkan. Nah, masalahnya kalau energi kita tidak setel dari permulaan, tidak kita atur, kita tetap dalam emosi yang tinggi ya. So the challenge is if you don't understand about this energy, when we do a retrospective, we need to calm our energy. We need to lower our enthusiasm, if you will, so then everybody can be in a retrospective mode. Jadi itu yang kita cari sebetulnya. Jadi nggak bisa langsung. We cannot be directly. Okay, guys, let's have a meeting. Let's do a retro, right? Stops, continue, start. What kind of things should we stop? Blah 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 blah. What kind of things should we start? Blah 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 blah, like that. Continue. Blah 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 blah. That's what happened. That's what happened. And most people are not comfortable, so they just keep quiet. Banyak orang yang mengikuti retrospektif ini dengan ya mungkin stop, continue, start. Biasanya yang banyak bicara itu adalah Scrum Master-nya. Sedangkan pesertanya cuma diam aja. Padahal retro ini harus diikuti secara aktif, ya, secara partisipatif oleh peserta semua. So all this retrospective, it requires all the team members to be actively participating in the session. But what happened is what I have watched, right, especially the team that have not received any coaching, it is the Scrum Master that's asking questions. So it become like a Q&A session, okay? And so each of the team members, they're gonna ask, and for the quiet one, okay, you have anything? They're gonna say, okay, I have nothing to contribute. Saya nggak ada ide apa-apa. So it becomes super dull, the retrospective. Again, just to sum it up for the first question, it's all about synchronization of energy first, right? We need to synchronize our energy so everyone can be comfortable. So the job of the Scrum Master is to create what we call an environment of safety. Supaya setiap orang, setiap tim member itu merasa nyaman. Nah, ini harus dikelola secara baik. Artinya apa? 5 menit, 10 menit pembukaan itu kita menyamankan diri. We need to make everyone comfortable, and we usually do it through games. Kita biasanya melalui game yang sederhana. Ya, ini adalah tugas Scrum Master untuk membuat game-game sederhana sehingga kita nggak terlalu serius, right? So it is not that we are not doing it seriously, but so our energy is going to be very different. So we will not be too jumpy, ya nggak terlalu agresif gitu loh maksud saya. Jadi bisa jumpy kalau orang kita nggak seolah-olah, apalagi kalau ada karakter-karakter yang bertentangan ya. So we have to remember that a retrospective is different than a sprint review, right? Sprint review is focusing on the product. Retrospective is focusing on us. Jadi retro ini fokusnya di manusianya. Nah, tentu kalau kita fokus di manusianya, ada hal-hal yang nggak nyaman. Terutama kalau ada tim-tim member yang mungkin
ada ketidakcocokan, ya toh, stylenya beda, segala macam. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya Scrum Master yang tidak punya training khusus pasti nggak bisa berhasil karena ini adalah ilmu manusia sebetulnya. Ya, ilmu manusia. Jadi memanusiakan manusia lah ceritanya begitu. So we have to make the human again because throughout the sprinting, if we do it well, we are focusing on the output, we are focusing on the outcome, we are focusing on the product, if you will, right? And if you're not careful, we will kind of like set aside the human aspect of the team. But we all know that Agile is big on team, right? So in retrospective, when we open up, we have to set a tone, we set a standard that, hey, this is about the team and this is about all of us, so we should not be defensive. The key word, right, should not be defensive. Karena kalau kita mulainya tidak ada pembukaan ini, masing-masing orang merasa defensif, ya kan? Karena nanti ada topik-topik yang sensitif yang akan muncul. Nah, orang cenderung menghindari topik-topik yang sensitif. Human being, generally speaking, don't like sensitive topics. Okay, don't like sensitive topics. But in retrospective, we do want to talk about sensitive topics, right? Things that makes people uncomfortable because those things are impediments, those things are obstacles. Semua hal-hal yang tidak kita bicarakan itu merupakan rintangan. Nah, rintangan ini kalau dia tidak muncul di daily stand up, kita kejarnya di retro, ya kan? Tapi kita retro 2 minggu kan, kalau daily stand up tiap hari. So every day when we do the daily stand up, we have all this obstacle that we have to declare. But even then, people don't get enough training. People are generally not comfortable in sharing their obstacle or impediments, especially the personal one, right? But as we all know, personal impediments, we call it pause in Scrum, right? Pause. When we're pausing, it's going to impact our productivity. Jadi daily stand up itu harian. Daily stand up is daily. Retrospective, if the sprint length is 2 weeks, we're going to do it every 2 weeks. If the sprint length is 3 weeks, we're going to do it every 3 weeks, right? So it goes hand in hand. That's why Scrum is a beautiful system in my opinion because it reflects a feedback system, and the feedback mechanism of Scrum is the power of Scrum. Without feedback, there's no Scrum, right? And that feedback, umpan balik ini yang kita cari gitu. Supaya kenapa? Supaya timnya bisa sinkron. So we all can synchronize to produce the output that we want. Okay. So that's any comment from you, Mas Satar? Ya, Pak Amin. Oke, seru nih. Jadi sebenarnya retro itu dari sisi human ya. Jadi bukan, wah kemarin requirement-nya ketinggalan nih. Kenapa? Tapi lebih ke arah bagaimana kita kerja bareng ya Pak Amin kalau gitu. Yeah, exactly. So it's not about the product or the requirements, but it's about our behaviors, how we interact as a team. That is very important. How we interact as a team, right? So the conversation could be like this: hey guys, last night I felt that you were not too focused, or something like that, right? Or we decided that we won't work overtime, but last night we ended up working overtime for 2 hours, ya kan? Jadi hal-hal yang mungkin pada saat itu kita nggak bisa mengungkapkan, di retro itu kita ungkapkan, nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak ungkapkan itu menjadi ganjalan kita. Ganjalan ini kan nggak baik, ya kan, nggak baik. Jadi ini yang harus, ya tentunya, of course we cannot make this retrospective done well overnight, right? So in the spirit of continuous improvement, the Japanese word is kaizen, the small improvement. We improve just small things daily, but you got to do it daily. That's why daily stand up. But most people don't pay attention. They expect big improvement, right? Most people expect big improvement. Wah, harus besar perubahannya, harus dahsyat. So you miss the point karena poinnya bukan di situ. Poinnya adalah daily improvement. Nanti kita rangkumannya tuh di retrospektif sebetulnya. If the daily stand up is done well, because most people don't do it that well as a ceremony, they just do it as a meeting, it becomes super boring, right? And eventually people don't want to do it anymore. Itu masalahnya. Jadi kembali lagi, retrospektif ini kita akan membicarakan apa? Personal differences, number one, right? If we remember, for those of us as a PMP, the top 3 reasons why project fail. 3 alasan mengapa project itu gagal. Salah satunya adalah
personal differences. Personal differences, ya kan? Gua suka gado-gado, lu suka pecel. Jadi makan siang kita nggak bisa sama-sama. Padahal mirip-mirip kan, semacam itu. So we're trying to eat different salad, has a different sauce, you know. So all these personal differences, right? I drink coffee, you drink tea. This small thing, this is how I do it. I like detailed documentation. I don't like detailed documentation. Oh, you should enter all your updates in Jira if you use Jira, or if you use TFS, Microsoft Team Foundation server. Oh, you got to do it daily. And the other guy said, no, I'm going to do it every 2 days, right? But it's annoying because the other person is waiting for the update. So, but everybody is busy focusing on the sprint. So they don't look at the retrospective seriously. Because nobody has declared retrospective seriously, right? Jadi malam ini salah satu take away-nya bahwa retrospektif ini kalau nggak serius percuma, mendingan ditiadakan, right? So we don't need to have a retrospective if we don't do it seriously and if we don't put a time and attention to make it well. So that's the point. Oke, saya ada pertanyaan lagi nih Pak Amin. Jadi bagaimana menyikapi kalau misalnya di environment kita, di sekitar kita itu merasa retros tidak perlu dilakukan gitu karena everything goes well gitu Pak. Jadi, okay, that's a very good question. Some team feel that we don't need the retro because the team is doing well anyway, right? But remember, most projects, just by way of statistic, right, only 20% of the team members do the work. The 80% are cheerleaders. So you have 3 developers, only 1 do the work. The other one is, do some kind of work, right? And these 2 never complain because you have all you need is one smart coder and everything works well, okay? But then one day that smart coder leave your team, then you got a problem, right? So a lot of times we feel, right, even though we are able to let's say deliver what we need to deliver on the sprint, everything is based on estimates. The story points, our velocity, right, all these things is based on estimates, right? When we do retro, remember, when we do retro, we ask ourselves, right? We have to stop and ask the team members, honestly, as a team, sebagai suatu tim ya, bukan individu. As a team, what kind of things should we stop doing as a team, right? And what kind of things what are the good things that we've been doing that we should continue doing? And then after going all this in discussion, then we move on. What are the new things that we should start doing? Now, if you are a coder, if you're a programmer, you should be focusing on looking at technical agile, right? Looking at pair programming, looking at refactoring, all this technical discussion that you want to improve within your team members, but you also want to educate the rest of your team members about your activities so everyone can understand. Remember, one of the key features of Scrum or Agile is cross-functional team. So most people forget cross-functional team. So when I look at the Scrum team, it is not cross-functional. You're not doing Agile. You're still doing waterfall. Even though you do daily stand-up, blah, 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 everybody is doing, there's no cross-functional, right? So cross-functional team. Tonight, between Mbak Fiari, Mas Attar, and myself, we are cross-functional team. Okay, we're not operating independently, but we are feeding at each other with this conversation and so forth. It becomes a generative conversation, right? So remember, to operate as a cross-functional team, we must do retrospective so we can learn from each other. Kenapa? Karena Agile ini sebetulnya adalah learning system. Ya, dia adalah jadi banyak orang yang gagal paham bahwa Agile ini adalah learning system. So it is not just a delivery system or delivery tool, but it empower us, memberdayakan kita supaya kita ini menjadi apa? Lifelong learner, ya, pembelajar seumur hidup, di mana setiap kesempatan kita tuh belajar. Makanya feedback. When we get a feedback, it is a moment of learning. Most people are not comfortable getting a feedback. So that's why in retrospective, we have to talk about, hey, by the way, feedback is good. In Agile, there's no negative feedback. There's no positive feedback. All we have, a feedback is an opportunity for us to what? To improve. That's it. If you give me a feedback, I'm sorry, I cannot hear you. Okay. Right? So a feedback is good.
right? And suddenly if I say, 皆様、本日わざわざいらっしゃってくださって誠にありがとうございます。Amin. First sprint already finished. Oke, karena kita time box ya, Pak Amin. Jadi time box selesai harus di cut off. Jadi bukan tanggung 1 menit 2 menit lagi. Kita juga menjalankan acara ini juga menggunakan iterasi ya, gitu. Jadi first iteration is completed. Mungkin Fiari boleh tanya teman-teman kali ya, apakah ada pertanyaan ya untuk sambil transisi ke sprint kedua kita. Oke, mungkin dari teman-teman langsung aja jika ada pertanyaan atau ada point of view yang lain atau yang pernah menjalankan retros juga di lingkungan pekerjaannya mungkin bisa sharing-sharing. Any questions from anybody? Feel free to ask any questions about your retro, anything related to agile, but focusing on retro tonight. Pak Amin dan Fiari, ini kalau nggak ada yang raise hand, saya tahu nih beberapa teman-teman saya ada di Zoom malam hari ini tuh udah jalanin agile, tapi suka diem-diem nih Pak Amin, Fiari. Jadi saya coba sapa dulu ya, yang saya tahu persis nih, Mas Wibi nih. Mas Wibi ini agile sekali Pak Amin. Yes. Malam Mas Wibi. Malam-malam ya. Mas Wibi, Mas ini ada juga ya Mas Aditya Bimantara juga nih kerjanya pakai agile sebenarnya nih. Mungkin iya, Mas. Ya, Mas Adit, Mas Bibi nih kalau ada pertanyaan monggo loh nih, Mas. Kesempatan bisa ngobrol dengan seorang agile expert yang sudah melalang buana menerapkan agile di berbagai macam organisasi. Mungkin boleh sharing nih pengalaman Mas Bibi, Mas Adit mengenai implementasi agile di tempatnya. Monggo, Mas. Nggak perlu pakai bahasa Inggris loh, Mas. Mas Adit ini bahasa Jawa juga canggih sebenarnya Pak Adit. Oke. Iya, jadi untuk di kerjaan kami ya, aku sama Mas Adit yang jalanin sekarang itu kita mungkin bahasanya coba-coba nerapin prinsip agile ya. Nah, tapi benar kata Pak Amin tadi untuk yang bagian retrospektif itu emang nggak jalan nih di project yang sedang kita tanganin. Sempet jalan sih beberapa sesi, cuman setelah beberapa kali coba kita review, makin lama kita jalaninya, maksudnya makin kesini tuh feedback yang didapat itu semakin sedikit dan malah cenderung nggak ada gitu. Awal-awal mungkin karena mungkin pada masih semangat kan, masih banyak feedback yang muncul, tapi makin lama makin kurang tuh. Nah, mungkin kira-kira ada nggak ya Pak ya sarannya gitu supaya tetap semangat ya teman-teman buat ngasih feedback ke kita gitu sih Pak. Okay. That's a very good input from Mas Wibi. Basically, he's saying that even in his team, this retrospective ceremony has not gained the attention it deserves, if you will. And it started okay, and it slowly deteriorated, right? And then after a while, people don't want to do it anymore. And he's asking my feedback on how to improve. So, okay. So my first take is this, right? Most what we call if we deploy Scrum, right? All the Scrum ceremonies, people don't do it in the ceremonial way. Jadi masalahnya, termasuk daily stand up, kan kita ada daily stand up, ada sprint review, kemudian ada retro ya, 3 ini yang paling utama. Itu seharusnya ada upacaranya, ada ritualnya. Kalau tanpa ritual, lama-lama jadi kering, orang jadi bosen. Ya kan? Jadi ritual ini yang menciptakan siapa? Yang menciptakan adalah Scrum Master-nya. Ya. Jadi buku ritual itu ada namanya Ceremony, judulnya pengarangnya Tom Mellott sama Kyle Arete. Nanti bisa saya kasih judulnya bukunya. Jadi di situ dikupas secara detail. So ceremony is a serious thing. If we don't do these activities, if you will, as a ceremonial way, then you miss the point. Right? So for every event, including retrospective, we must ask the team, right? As a team, are we better off? Jadi maksudnya begini, Mas Wibi.
pada waktu kita pembukaan di retro, setelah retro, kita sebagai tim ini sudah menjadi tim yang lebih baik nggak? Nah, kriterianya apa? Tadinya ada yang berantem, sekarang nggak berantem, itu udah bagus, ya kan? Tadinya kan banyak miskom. Di project ini kan number one failure of any project is miscommunication, right? So miscommunication, even though we know each other very well, we still have miscommunication. So that's one of the reason we have to make sure that everybody can contribute. Ya, everybody can contribute. So untuk menyemangati itu sebenarnya tugas dari Scrum Master, betul nggak? Nah masalahnya, what happen if the Scrum Master herself or himself is losing energy or losing interest in the retrospective, right? And this is the problem. Even in all my clients, when we say, hey, we need to receive more training for the Scrum Master, and because the superiors or the bosses don't understand about these things, oh, you don't need the training, you can do it, you can watch YouTube, you can do whatever you want, but then you don't. You need a coach, basically, right? I'm not saying this because I'm a coach. I'm saying this because, generally speaking, that's what it is, right? That's why agile coaching in the world is a big thing, right? Even coaching, it's a big thing in the world. Tapi di Indonesia kultur kita masih belum terbiasa, gitu. Belum terbiasa. Hanya terbiasa di dunia olahraga. Ya udah. Ada nggak di dunia olahraga yang nggak ada coachnya, timnya bisa menang? Nggak mungkin kan? Ya itu nggak mungkin. Sesuatu nggak mungkin. Jadi sama dengan tim Scrum dengan tim Agile, nggak mungkin tim itu jadi improve kalau nggak ada coachnya. Nah masalahnya coachnya ini belajar dari mana? Itu very important. Very important. The coach needs to have a mentor, right? Like I have 2 coaches myself, agile coaches. Where do I learn it? In addition to learning it myself, I need to learn from them, and they're learning from everyone else too. So we are cross-functional learning. Everybody's in a learning mode. Now, if everyone has this enthusiasm wants to learn, then the retrospective become very interesting, right? Then everyone want to learn. Kenapa? Karena setiap manusia ini, setiap tim member ingin menjadi manusia yang lebih baik, ingin menjadi anggota yang lebih baik. Karena manusia itu ingin melakukan, semuanya ingin melakukan yang baik. Nggak ada manusia yang ingin melakukan hal yang buruk, gitu. Nah ini yang harus kita bicarakan di retrospektif, gitu, supaya tim ini lebih strong, lebih integrated, everybody can work together as a team. But to generate the energy when you don't do it well. The reason you don't do it well because you don't ask the team for feedback. In Agile, we always ask the team for feedback, right? Hey guys, do you think we should continue the retro or not? Thumbs up, neutral, thumbs down, right? If majority said let's not do it, then don't do it. Okay, now let's stop and think, right? Now, if you don't ask, everybody keep doing it, and then after a while, people get sleepy. They start having side conversation, and only 1 person or 2 person talking. That's usually what happened in the retrospective. Okay, thank you, Pak Amin. I think we can start the second iteration ya, Pak. Silakan. Oke, Mas Satar mungkin saya yang mulai nanya duluan ya, Mas Satar. Ya, silakan. Oke, Pak Amin, untuk kami yang baru belajar Agile dan ingin melakukan retros untuk pertama kalinya, karena mungkin kita belum pernah ya melakukan retros gitu. Mungkin yang dilakukan teman-teman atau PM itu kan biasanya lesson learn meeting gitu kan, kalau misalnya belajar Agile gitu. Tapi kalau udah belajar Agile, retros itu kan something yang 5 event dari Scrum yang harus dilakukan. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan apa sih Pak untuk kita melakukan retros itu sendiri? Apakah let's go do it atau kita training dulu nih Pak? Gimana menurut Pak Amin, Pak? Okay, so the question is if what is the best way to do a retro? Should we do training first or should we just gather or whatever, right? Jadi menurut saya kita secara individu, ya, individually, we have to do our own research. What is a retrospective? And we have to have an agreement the amount of hours that we spend. Artinya, oke, masing-masing orang meluangkan waktu 3 jam, oke, untuk riset. 3 jam. Ini baru kita serius punya 3 jam kan? Wah, nggak punya waktu Pak. Ya berarti nggak ada motivasi. Saya mengatakan 3 jam satu hari loh ya. I'm not saying that you got to spend 3 hours a day. You can do it like 1 hour a day, but everyone
do a research. What is the best way to do a retrospective, right? And then you read article, you talk to people, you ask questions, then you come back as a team and talk about what is retrospective, right? What are the main objectives of retrospective? And then you gain a different type of energy. You gain a different type of awareness. You gain a new knowledge, right? You get a sense of urgency of the retrospective. When you do the retrospective well, people get addicted. Jadi kalau retro ini, kenapa? Retro ini kayak apa? Memberikan orang jamu gitu loh, obat. Karena timnya ini capek kan. Kalau kita nyeprint 2 minggu atau 3 minggu, at the end of the sprint, ada nggak yang at the end of the sprint orang, weh, energi saya masih kuat? Nggak ada, semua pada loyo. Everyone is like super tired. After sprint review, ada code-nya yang nggak jalan, ada yang orang yang hilang, ada yang usernya nggak muncul, all kind of problems, right? So the energy at the end of the sprint review is low. Udah low digebrak lagi dengan retro yang nggak jelas. Jadi kita udah nggak punya energi, sama aja orang nggak dikasih makan, tahu-tahu dikasih meeting lagi kan, nggak mungkin, sesuatu yang impossible. So this is talking about, we have to understand that the energy of a human being, right, is already low. So that's why retrospective, ya, kalau mau dikasih jajanan, makanan, it's okay. Nggak usah terlalu serius punya. Artinya bukan meeting ini kan, seremoni. Ya, jadi karena seremoni yang kita makan-makan nggak apa-apa. Supaya menimbulkan suasana yang lebih open. That's the thing. Well, when you do, one of the things that you will find out during the research adalah situasi sikonnya retro ini harus relax. Yang disebut relax formality. Kitanya relax tapi formal gitu, tapi bukan formal meeting, beda. Nah, dengan itu kalau yang pembawa acara kayak MC aja kan, kalau MC-nya nyaman kan kita juga nyaman. Kalau MC-nya nggak nyaman, kita juga nggak nyaman. Jadi MC itu perlu di retrospektif, yaitu MC-nya adalah Scrum Master kan. So the Scrum Master will create this environment of safety, right? And then when we learn this deeply, we're gonna, the Scrum Master is gonna ask people, okay, are you comfortable? You have let's say you create 3 categories. How many of you are comfortable speaking? Right. So 80% is said, no, I'm not. Okay, then it's okay. You will just be for the retrospective number 1, you're just going to be observing. And only 2 people will be talking, that's fine. Okay. But that's iteration 1, the first retro. The next retro, you ask the same question again. Now, if the individual is serious, the individual is going to say, okay, I'm going to participate today, right? Because there is a seriousness. Remember, in Agile, we have 12 principles, right? One of the principles, if you look back, build product around motivated individuals. Jadi, ya ada itu di salah satu prinsipnya kan. Jadi kalau individu itu motivasinya tinggi, dia akan secara serius belajar retrospektif ini. Kalau enggak ya dianggap sambil lalu aja gitu. Hanya ini perlu saling belajar. Jadi dari tim satu, we all need to learn from each other, not only from the coach, but different team members, so then everyone can be fully participating and have this dynamic communication. Mm-hmm. I mean, yes, Marvel, go ahead. Yeah, if I might share my opinion on this, yes, I want to circle back on the statement you made that a Scrum Master need to create an environment of where people are comfortable and safe. Yes. I want to inject some items that well, basically I got this from a Scrum guide. Yes. It regarding on the Scrum pillars. Yes. Yeah, I think 1 or 2 items from the Scrum pillars can be injected into retrospective. One is this transparency, yes, and the other one is the inspection. Yes. Okay. For you to be able to gain this or to get this from your team, I think you have to foster an environment where people, a Scrum Master, is trusted by the whole development team. Like for example, if I'm a member of the development team, yes, and I don't feel safe or I don't trust you as a Scrum Master, that whatever I say, whatever negative feedback, anything I say
should not be going out within the four corners of this room. Right. Yeah, if yes. if I don't feel safe, and Yes. I doubt that my Scrum Master will tell this to the Olympus or to the higher bosses, then I will not tell any. Then I will not tell you anything. I'd Correct. rather do a side chat with my teammate, Yes. in my regarding in my opinion. So I think that's the foundation or the basic part where the Scrum Master need to step in. He Yes. needs or she needs to make the team comfortable and feel safe to whatever Yes. they want to share. Yes. Yes. Yep. Thank you for sharing that insight, Norville. You are Yep. absolutely correct. And here's the thing, right? To continue the topics that you just brought up, in Scrum we have 3 pillars. Yeah, ada 3 pillar. So the 3 pillars are transparency, inspection, and adaptation. Right? Transparency, inspection, and adaptation. Okay, so in order to create an environment of safety, we need to be transparent, right? So meaning that we have a disagreement with our team members, we have to say it in a professional way. I disagree with you because blah, 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 right? Even with the bosses, with due respect, I disagree because of blah, blah, blah. So then if you have that environment of safety, that it's okay for people to disagree, we agree to disagree, then they will get comfortable, right? And to your point, Norville, that in this environment of safety between the 4 walls, nothing should go out, right? In the US, we have this saying, what goes on in Las Vegas stays in Las Vegas, right? Jadi kalau kita lagi main, we play in Las Vegas, whatever happens there, we're not going to bring it home. Oh, by the way, you got drunk last night, blah, blah, blah. Oh, you did this, you did that. No, we don't remember anything, right? Otherwise, you don't get invited back to Las Vegas. So retrospective is like that. You know, what goes on in the retrospective, stay with the team. Now, by the way, in retrospective, you don't invite people other than your own team members. Jadi orang luar tuh nggak boleh ikut. Kalau orang luar ngikut nggak comfortable. When you bring outsider to the retrospective, there's no environment of safety. So safety is number 1. Okay, so that is the job of the Scrum Master, to make people comfortable, right? Nyaman. So what goes in that room, stay in that room. If anything goes out to the boss, even a small thing, right? Then the next time, nobody's going to talk again. Right? Because the retro is about the team, right? So it's exactly. So it requires this type of conversation, right? Thank you for sharing your thoughts, Norville. Yep. Amin. Yes. Ini Pak Salani present. Monggo Pak Salani. Silakan Pak. Selamat malam Pak Amin. Malam Pak Salani. Selamat malam Pak Atar, juga ada yang lain. Malam Pak. Ya, tadi saya ingin sedikit mengeksplor lagi mengenai statement Bapak tadi mengenai bahwa hasil retrospektif itu harus di-keep di dalam tim saja. Yes. Nah, saya ingin tahu bagaimana kita bisa mengkapitalisasi hasil dari retrospektif itu supaya berguna untuk organisasi secara besar, sehingga lessons yang ada di project A itu bisa menjadi pelajaran bagi project B atau project yang baru. Gimana Pak Amin? Okay, very good. Terima kasih Pak pertanyaannya. So the question is that within the team, if we keep it inside, how can we, right, apply it or apply it as a lesson learned from any other divisions or any other organization, right? So my answer is this. You can still have the lessons learned that you can share with others without pinpointing the individual who expressed the ideas or expressed the agreement, right? So collectively, ya, secara keseluruhan pelajaran di dalam situ kita bisa share ke tempat lain, tapi kita nggak ada individu, karena di Agile itu semua udah satu tim. Jadi adalah tim feedback, bukan individu, maksudnya itu Pak. Jadi hasil-hasil yang kita capai. Contoh, saya kasih contoh. Give you a good example. Like last week, I had a client in the Philippines. It's a large company, a hardware manufacturer, asking me. I have 2 team members
who have a different improvement plan for after the retrospective. One of the team members says, I wanted to make sure that I enter all my activity in Jira as soon as we're done. Okay? Not waiting one day later like that. And the other team members always comes to the meeting late with all kind of excuses, even using Zoom. How can you be late in Zoom, right? But they're still late. So two different individuals, right? So those lessons, we can recap it and share with the other team without pinpointing, oh, it was Amin who is late, or it was Atar who did not put it on Jira, right? So we kind of like sanitize, ya. Jadi kita globalkan, kita globalkan lessons yang ada di dalam kita gitu. Cuman memang kita harus hati-hati ya, karena kita butuh kematangan tim. We need team maturity, right? So agile requires maturity. If the other team is not mature, this is the bad part of waterfall. People like to copy and paste. Because in waterfall, the lessons learned, supposedly you can copy and paste it, right? You can use this lessons learned, apply it in your situation, but agile is different. Agile is about inspection and adaptation. Kita harus inspect dan adapt all the time. Jadi mungkin lessons kita itu hanya sebagai guide. Kita nggak perlu nyontek 100% gitu, ya kan? Itu memang itu beda mindsetnya di situ, Pak. Jadi kalau kita memang mau menggali lebih dalam, sebetulnya kalau orang itu sudah setiap team member itu sudah on the learning mode ya, jadi dia niat belajarnya tinggi, nangkep lesson ini cepet banget gitu. Jadi lesson ini didapatnya kalau enggak dia menunggu kapan saya dapat pelajarannya kan begitu. Jadi kan ada pepatah yang mengatakan learning can happen without teaching. In fact, the best learning is without teaching. The best learning is without teaching. Nah, obrolan-obrolan semacam ini kita bawakan di retrospektif. Jadi orang semakin peka terhadap pembelajaran sehingga dengan observation, ya kan, makanya di Agile ada yang disebut osmotic communication, di mana kita bisa komunikasi, belajar secara osmosis, secara kolokasi, secara kita bersamaan secara fisik itu kita lebih banyak belajar gitu. Jadi banyak hal-hal kecil-kecil seperti bukan kecil ya, hal-hal poin-poin yang penting di mana pemain Scrum sama sekali tidak aware bahwa hal-hal itu ada karena fokusnya di mekanisme Scrum-nya aja kan. Padahal kan training Scrum ini masih banyak sekali macam-macam orang yang memberikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Scrum ya sebetulnya Agile to be more broad gitu. Kira-kira masukan dari saya gitu Pak Salami. Ya, satu hal lagi untuk bisa mengkapitalisasi kan kita harus mendokumentasi hasil retrospektif, Amin ya. Yes. Kalau di Agile seperti apa kita melakukan dokumentasi atau membangun knowledge management system sehingga learning itu bisa menjadi aset perusahaan lah ya, jadi aset perusahaan sehingga bisa dipakai untuk next project. Jadi kalau di Agile kita kan membuat 3 kolom Pak, 3 kolom, jadi 1 kolom isinya hal-hal yang harus kita stop, berhenti lakukan hal-hal yang jelek lah basically ya, termasuk kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemudian 1 kolom lagi kita isi dengan hal-hal yang baik yang harus kita lanjutkan secara tim, dan kolom terakhir adalah hal-hal baru apa yang bisa kita lakukan secara tim. Ya. Nah kalau kita di Agile kita pakai sticky notes. Sticky notes-nya itu gampang, kita bisa share, kita bisa bawa-bawa. Tapi kalau di perusahaan yang sudah besar, meskipun mereka pakai sticky note, nanti mereka masuk begitu selesai, dia masukkan di kalau pakai Microsoft ya, TFS, Team Foundation Server, itu persis dari sticky note itu bisa masuk di situ kayak Trello begitu. Kalau pernah yang pakai Trello, seperti Trello, tapi ini Microsoft ya lebih integrated. Jadi knowledge-nya tetap ada di situ Pak. Nah, masalahnya yang membaca knowledge ini harus di training Agile juga. Karena di Agile itu kita transparan. Tiap hari itu pakai sticky note itu daily stand up itu hambatan-hambatan semuanya lessons learned sebetulnya. Semua. Amin, 1 menit lagi. Yes. Jadi kuncinya di information radiator, Pak. Tadi itu. Jadi topiknya itu information radiator itu yang powerful. Silakan Mas Atar. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Amin, mohon maaf Pak Salami ya, kita ke cut pembicaraannya.
Gitu. Kemudian juga di tengah-tengah iterasi kedua ya, Fiari sudah muncul pertanyaan-pertanyaan, which is bagus. Jadi mungkin buat berikutnya kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya, Fiari ya. Oke. Saya mulai mungkin ya. Ini ada kaitannya juga sih, Fiari, Pak Amin, dengan pertanyaan Pak Sahlani sebenarnya. Gitu. Tapi saya melihat dari sisi, kalau tadi Pak Sahlani mention mengenai learning management system gitu ya, sebagai aset perusahaan, knowledge-nya dari para karyawan. Yang saya lumayan curious, Pak Amin, apakah ada korelasi? Ya, apakah ada korelasi kultur suatu organisasi dengan kebiasaan melakukan retrospektif? Apakah ada pengaruhnya, Pak? Monggo, Pak. Okay, so the question is there any effect or is there any impact on the retrospective in the culture of the organization, right? So, of course, the answer is yes. There's a direct correlation, right? The organization that is built on pyramid kind of dislike retrospective, right? It's more like the lessons learned, it's more about the product. Lessons learned is more about the process. Agile retrospective, lessons learned is about the team. Who is the team? Is the people. And these people, including the bosses. Okay, if the bosses don't like to get feedback, then they got problem, right? Now, a good bosses would welcome any feedback, right? But that is easier said than done, right? Just like, what our president says, I don't mind to be criticized, but we have rules, right? We have cultures, we have our own style, things like that, right? So it depends. So a true agilist will always welcome feedback, because with any feedback, personally, any feedback that's given to me will improve me. Ya, akan membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Itu saya. Tapi orang yang nggak terbiasa begitu, oh, feedback berarti kelemahan. Bukan. Kalau feedback itu membuat saya lebih hebat, gitu kan. Jadi membuat saya is a chance for me to improve. Jadi orang yang berhenti memberikan feedback itu is a sacrifice. Dia has sacrificed the time to give me a feedback, so I have to thank that person. Hey, thank you for the feedback, right? Because Agile is a feedback-driven system. Now, the traditional organization is top-down. Agile is not top-down. Agile is holistic, right? Agile, we still respect the top. Without the top, we won't exist. But it's more of collaboration. It's not about hierarchical. It's more about everyone work together as a team. And this requires time, right? So the retrospective, why we have to go back. If the organization is a learning organization as a culture, then they would love retrospective, right? But if the organization is not learning organization, they don't like retrospective. But let me share this with you. All, right, digital companies, they need retrospective. Why? Because competition is arriving every day, right? Okay. If without retrospective, you will be eliminated from the business because you need feedback. From who? From the customer, right? That's why everything in Agile is the value is to the customer. We need to get the feedback from the customer. And in the retrospective, we talk about the customer feedback too. In fact, a lot of the feedbacks that we gather from the customer, we bring it to the team and the team will share, right? So this retrospective, in a way, it has the culture. Jadi begini Mas Atar, saya mungkin bisa cerita ya. I like to share something. My son, he is adult son. He's a CPA, ya, seorang certified public accountant di California, in Los Angeles. Dia baru kerja 3 bulan yang lalu, kerja menjual software, berubah profesi dari menjual accounting software, ya. Dan yang saya what I surprised, he practices all the Agile ceremonies. He has a daily stand-up with his team members, and everything's via Zoom, right? So all the salesperson, he's a salesperson, they do the daily stand-up and they talk about the impediments. And with that, and they also have a retrospective every Friday. So it's a weekly retrospective because their sprint is 1 week. In 1 week, how many calls did you make? Out of the calls that you make, how many appointments can you get? Out of the so many appointments, how many demo can you get, right? So the metric is very clear of the output of the sprint of this sales. So Agile in the US is being deployed
in a big way in sales organization. Right? So when people say, oh, Agile is only for software, no. All the ceremonies, they're already doing it, and they're doing it very well. And what my son told me, Dad, you'll be surprised. I learn so much every Friday because I get 10 feedback from my coworkers. Dia mendapatkan masukan dari teman yang berbeda. Jadi orang lebih baik dong. Oh, kamu ngomongnya nggak boleh kayak gitu, terlalu lama tuh. Kalau orang yang begini harus begini, kalau ini harus begini. So he get feedback. Because he get feedback every Friday, right? He becomes a better salesperson. Then he would do a retro with me, right, on a Saturday, and then we exchange information. So we do a retro, all right? So based on that, what should you improve, right? What kind of new things should you start? Then what kind of bad things should you stop doing? Well, you've got to blah, 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 blah. Anyway, so there is that. So we are big on retrospective, right? And this retrospective, you take it seriously. You can take it to your family. You can take it to your spouse. If you have children, you can take it. It's amazing. I'm a firm believer in retrospective because in retrospective, at the end, we become a better person. Jadi kultur itu yang mematikan semangat agile, Mas Atar. Seperti kita ketahui, ya kan? Kalau kulturnya tidak dirubah, ya mereka nggak merhatikan seremoni-seremoni ini, dianggap bahwa agile atau scrum ini adalah suatu proses. It's a process pengganti waterfall. Padahal bukan. Waterfall ada tempatnya, scrum juga ada tempatnya sendiri gitu loh. Tapi kita harus memahami secara dalam baik traditional project management maupun yang sekarang adaptif. Karena kuncinya kan begini. Traditional adalah preskriptif, sedangkan agile adalah adaptif. Adaptif itu apa? Kita harus berubah. Ya kan? Nah, kalau di tradisional atasan mengharapkan anak buah berubah, tapi atasannya nggak berubah, ya kan? Oh, kita mah harus change. Mohon maaf, banyak yang slogan-slogan di perusahaan-perusahaan besar ya, dimanapun. We have to change. Tapi atasannya nggak change. How can you change? The change has to come from the top, right? Ini masalahnya. Jadi memang kultur is a big thing. Untuk supaya agile itu jalan, kita harus address, we have to fix the culture, if you will, or we have to change the culture, right? Hence, change management. So there's this big theme. Project management is change management. Think about it, right? If you do your project very well, then it is change management because you're changing the way people behave, the way people do things in a better way, in a more adaptive way, right? Think about what's going on right now in Indonesia, right? Think about it. Everything is adaptive, right? Why didn't we do the vaccination earlier? Because we are reactive, right? We are reactive as a nation. When there's a thing, we are reacting. Okay, now we're doing 1 million. Okay, we know how to do it well, and it's happening right now. Okay, we bring all the resources, right? So in essence, we are practicing agile. In agile, the technique is called swarming, like a beast. You're swarming, boom, right? You're swarming, it works well, right? So that's adaptive. We're gonna be continuing living with this condition, whatever this condition is, the flu-like symptom, if you will, right? And it's gonna be with us for a while. I don't think it will be done, right? But we need to alter our behavior, and that's culture. That's why culturally it is hard for us, right, to get out of this pandemic if we don't change our culture, just like the agile, right? So that change itu sangat mendalam sekali, Mas Atar. Cuman masalahnya perusahaan-perusahaan organisasi kan terlalu sibuk sekarang pada apa? Output gitu. Kira-kira begitu, Mas. Ya, Amin. Mungkin sebelum ke Fiari ya. Jadi mungkin kultur yang terbangun di organisasi di mana retrospektifnya nggak berjalan dengan baik. Apakah ada hubungannya dengan ajaran dulu Pak Amin ketika sekolah? Pasal 1, senior selalu benar. Pasal 2, kalau senior salah, lihat pasal 1. Oke, Fiari, monggo Fiari. Iya, benar. Berlaku juga di rumah tangga sih, Mas. Pasal 1 benar, pasal 2 kalau istri salah balik ke pasal 1 ya, Mas. The wife is always right. Mungkin
saya boleh dijelaskan lagi Pak. Kalau untuk yang terkait misalnya saya nih ya mewakili teman-teman yang baru belajar Agile, melihat retros itu kan event ceremony something big gitu kan. Dan kan tadi Pak Amin ada statement bahwa untuk retro sendiri itu small improvement matters gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Pak. Oke, baik. Jadi kan kita kalau bilang kita newcomers, let's say we are new employees in the team, or even that we are existing employees, but we are learning Agile, we're learning Scrum, and we get to the team, and there's fear, right? The fear factor. The fear that, oh gosh, people's going to look at me, people's going to think I'm doing stupid thing, all this fear. Ya, ketakutan berbuat salah. Ya, ketakutan berbuat salah. Padahal Agile mengatakan, failure is good. Right? Do small failure, fail often as soon as possible so you can learn. Nah, kultur shifting ini di retro kita harus bicarakan. Ya, sehingga pemain baru atau pembelajar baru nyaman, ya kan? Right? There's no stupid question. The most stupid question is the one that is not being asked. Kalau kita nggak bertanya, malu bertanya sesat di jalan kan. Jadi kalau yang bertanya, kita harus bertanya. Salah pun nggak apa-apa. Ya. Jadi, nah ini budaya-budaya ini, this kind of culture that we need to build during the retrospective, so the newcomers or the new people, the newbies or whatever you want to call it, the people who wants to learn this thing, they feel comfortable, and then this co-learning start happening, right? You're learning from each other, and that again, then you need to create that environment of learning. As long as we're learning, then we feel better, correct? Otherwise, you feel like, aduh, gue kok bengong ya. Okay, stop being bengong. Karena bengong itu nggak belajar. Berarti lu nggak belajar lu kalau bengong kan. Tapi kan orang mau ngomong sama kita, berani bicara, gue ini bengong sebenarnya. Itu kan butuh keberanian. It needs courage. It needs courage. That's why in Scrum, one of the values in Scrum is courage. The courage, right, to conquer your fear that when you don't know something, you need to ask. When, it doesn't mean that you're less intelligent, right? It doesn't mean that people are going to look at you differently. So this is the kind of conversation that we're having in retrospective. The objective is not to pick a scapegoat. The objective is not to penalize people, but the objective is to lift up the team. And that's the thing. Retrospective is lifting up the team. That's why in our 2-day course that we're going to do in next month is we have this exercises that we go through these exercises so people get comfortable, right? Oh, this is how you do it. And then you get feedback, you get correction, blah, blah, blah. And then you do small improvement. So how do you know if you have improved? That's the coach, right? The coach gives you feedback. Hey, after 1 week, you have improved from not saying anything. Now you can from not saying anything during the retro, now you can create 1 sentence, right? The next retro, you get 2 sentences. And before you knew it, you got a paragraph, right? And that's actually happening. And one of the team that I coach, the person is, over time, becomes very talkative because they get rid of the limiting belief. All of us has self-limiting belief, ya. Kepercayaan yang menghambat diri sendiri bahwa kita nggak bisa ini apa-apa. Tapi kalau udah di kita coach, kita lakukan, ternyata nggak apa-apa loh, ternyata ini oke loh, ya. So that's part of the retrospective. So is it easy to do a retrospective? No, it's not. It's not. Yeah, the Scrum Master has to have at least the 10 times energy of the team members, right? Otherwise, you cannot execute because it requires a lot of energy. A lot of positive energy. Kira-kira begitu. Does it answer your questions? Yes, cukup? Pak Amin. Cukup Pak Amin. Oke, mungkin kita gantian tadi kan Mas Atar udah nyolek teman-temannya yang kenal ya Mas. Mungkin kali ya gitu. Dan ini saya tahu nih pasti teman saya ini mensupport saya juga. Ada beberapa nama yang saya kenal, mungkin Mas Rinaldi mungkin. Halo Mas Rinaldi, apa kabar Mas Rinaldi? Halo Vi, kabar baik. Halo Mas Rinaldi. Halo Mas Atar. Halo Pak Amin. Halo Mas Rinaldi. Iya. Saya dan Mas ketemu Pak Amin pertama kali tahun lalu Pak. Jadi saya ke Semarang, saya Max bareng Mas Rinaldi. Oh gitu, juga, Pak. Ada di situ ya Mas ya? Oh. Iya, saya hadir juga Pak. Iya. Mohon maaf, pandangan jauh waktu itu Mas.
Oke Pak, sebenarnya retrospektif hal baru sih Pak di saya. Ya. Kebetulan di tempat saya kerja sekarang sudah implementasi agile, cuman disayangkan saya sampai sekarang belum pernah melalui retrospektif. Jadi setelah sprint berjalan, ada sprint review, lanjut sprint planning selanjutnya, retrospektif. Selalu dilewatkan seperti itu, Pak. Yes. Jadi ya hal baru sih buat saya, Pak. Dan memang ya sering terabaikan memang retrospektif ini. Kadang saya pernah nanya ke vendor yang sedang melakukan project, ya dia bilang di awal-awal kita jalankan Mas sebelum Mas join di sini, tapi setelah semakin banyak backlog yang terus bertambah, waktu yang mepet sehingga kadang retrospektif ini dilewatkan gitu karena sprint planning selanjutnya itu lebih penting daripada retrospektif menurut usernya, seperti itu sih Pak. That's a very good point, Mas Rinaldi. Jadi artinya orang tidak bisa melihat value-nya dari retrospektif kan, atau belum bisa lebih tepatnya, karena belum bisa melihat value ngapain dilakukan ya kan, sesuatu kan harus ada value kan, betul? Jadi dianggap bahwa that retrospective has no value, so because we are busy doing the sprint, we should not be spending time on retrospective. But retrospective has high value, right? Kenapa? Karena dia akan menyempurnakan sinkronisasi tim kita, ya kan? Antara itu bukan hanya tim antara development team dengan Scrum Master dan dengan Product Owner, tapi di dalam development team juga kalau retrospektif Dunwell-nya mereka akan lebih sinkron. Ya kan? 2 menit, Pak Amin. Ya, contoh ya, last point Mas ya, last point. When we develop things, we have 3 in the development team, we have operation like DevOps and security, 3 entity kan. Kalau ini nggak disinkronkan Mas, akan problem, betul? Nah, kalau kita udah mulai mau product demo, kan semuanya kalau product demo itu harus real, bukan ya MVP itu real. Jadi harus benar-benar dimasukin production, ada security-nya, ada DevOps, makanya disebut DevOps and Sec. 3 ini kalau kita nggak ada retro, pasti problem. Karena 3 organisasi yang berbeda, bosnya beda-beda, tingkah lakunya beda-beda, keanehannya beda-beda. Jadi kalau kita masuknya dari situ dulu, bos pasti bilang setuju, kita harus retro dengan mereka nih. Mulai dari situ, karena retro tuh dengan tim, bukan hanya tim kita sendiri, tapi tim yang terkait gitu loh. Ya dalam tim yang terkaitnya, orang-orang terkaitnya harus kita tarik untuk retro. Nah, itu waduh dahsyat banget dari klien-klien saya. Apalagi security kan menjadi rintangan kan. Kalau nggak bisa disetujui tergantung aplikasinya apa, apalagi kalau menyangkut data customer, privacy gituan sekarang udah cyber sini cyber situ kan. Jadi itulah. Jadi masih banyak Mas sebenarnya poin-poin yang harus kita cover ya, kita nggak sudah habis 2 menitnya. Thank you. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Oke, sprint atau iterasi ketiga sudah selesai ya, Tiari ya. Yes. Jadi mungkin boleh nih kita menjelang sprint keempat. Boleh satu pertanyaan mungkin dari teman-teman, dipersilakan terkait topik tadi. Kalau nggak ada, saya nyapa teman saya, Fiari ya, nggak apa-apa ya. Ini teman nggak sengaja kenal nih Pak Amin ya, ada Mas Didik nih. Malam Mas Didik. Halo Mas Otar. Oh, Mas Didik. Ini sahabat saya nih, suka ngobrol-ngobrol sebelum masa pandemik ya, ngobrol-ngobrol mengenai agile sebenarnya. Jadi Mas Didik, Pak Amin ini adalah guru agile saya nih. Jadi kalau dulu kita ngobrol mengenai agile, saya belajar dari beliau. Mas Didik, ada pertanyaan nggak kira-kira mengenai agile retrospektif? Boleh diobrolin ke Pak Amin, ditanyakan kepada Pak Amin. Oke. Thank you Mas Otar sebelumnya. Jadi mungkin di sini saya orang yang paling tidak mengerti agile dan terkait project management mungkin ya, karena dunianya saya bukan di situ. Jadi saya nyemplung di sini tuh benar-benar karena kenal Mas Atar. Kita cuman kayak agendanya mungkin hanya lunch bareng atau breakfast bareng lah, ngopi bareng. Tapi Mas Atar tuh selalu sharing tentang agile dan membuat saya tertarik. Dan
tadi juga saya jadi agak tertarik waktu dengar cerita Pak Amin nih, anaknya di dunia bisnis consultant. Kebetulan saya di dunia itu Pak. Jadi bidang saya di business development, tapi saya memang punya ketertarikan di terkait agile sendiri. Jadi kalau misalkan ya untuk discuss, kita punya kita nyebutnya weekly meeting lah. Jadi discuss terkait progress sales seperti apa. Saya pelan-pelan mencoba menerapkan apa ya ilmu yang saya dapat dari Mas Atar sih. Dan terkait yang retrospektif ini, saya benar-benar juga baru tahu kali ini. Dan kayaknya sih memang akan berguna banget ya. Kita buat melihat feedback dari teman-teman satu tim, terus sharingnya di sini, sharing knowledge-nya di mana mungkin pengalaman pahit dari teman lain itu bisa diceritakan ke sesama tim sales, di mana kita bisa mungkin malah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya dapat ilmunya sih mungkin itu tadi. Itu aja Mas Abad. Thank you Mas Didik. Jadi Mas Didik ini sales juga ya. Jadi ternyata agile tuh nggak sekedar pekerjaan dari software development ya kan, nemu cara baru, tapi ternyata bisa dipakai di tempat lain. Thank you Mas Didik ya. Pak Amin mungkin mau nambahin dari komentarnya Mas Didik. Oh yeah, that's a very good point. I think whatever we learn, right, in life, just generally speaking, and specifically agile, everything is transferable if we know how. Ya, jadi kalau kita mengetahui bahwa semua ilmu itu sebenarnya bisa digunakan dimanapun kan, termasuk retrospektif, termasuk apapun. Nah intinya kalau kita lihat ilmu agile ini kan ilmu manusia. Agile is all about human. Sales is all about human, right? To sell is human. Right? So there's a famous bestseller book, and the title is "To Sell is Human." Right? To sell is human. 7 out of 10 people are salespeople, right? Including myself. Even though I'm teaching, I'm doing sales, right? I'm trying to convince you that all these things are good, right? so you're my customers, if you will. Right? Jadi sales itu tergantung perspektif kita. Kita ini sebetulnya juga semuanya adalah sales people, gitu kan. Nah, kembali lagi, jadi poin-poinnya bahwa kita jangan terpaku di silo, saya A, saya B, saya C, saya D, saya hitam, saya putih. Bahwa kalau kita mempunyai jiwa belajar, itu semuanya bisa kita belajar secara bersama, ya kan. Jadi kan kita nggak langsung judging. Aduh, ngapain ntar lu ngopi-ngopi sama gua nggak ngerti agile ini, nggak ada hubungan sama IT nih, gitu kan. Ya, jadi kan kita malah nggak belajar. Padahal semua bidang itu kita bisa belajar. So an example, yeah, a very good example. Let's just share an example. Being an agilist, right? I'm always observing on the daily life, ya. Jadi begini, saudara saya punya supir. Supirnya ini very dedicated sekali, on time banget. I respect him. You know, even though he's a driver, he always come on time. Not on time, in time. 15 minutes before the pickup time, he's always there. Whatever hotel I stay in Jakarta, he will show up and he said, "What's up? I'm already in the parking lot." And so I'm coming down. When I'm down, he's already there. Amazing, right? Does he have a PMP? No. Does he know about agile? No. He's just a driver, but a very professional driver, right? So 3 weeks ago, my cousin got a COVID-19. Halo, Pak Amin. Sepertinya ada gangguan. Ya, Fiari. Ya, betul. Nge-freezing, Mas Atar. Ya. Oke, kita tunggu aja ya. The new variant, right? So he got it, his wife got it, and the child got it. Saya nge-freezing. Halo. Oke, sekarang sudah kedengeran, Pak. Tadi ke-freezing ya? Ya, tadi ke-freezing. Mungkin bisa diulang sebentar ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini ceritanya Pak Maman tadi udah dapat belum? Drivernya ya Pak Amin ya? Drivernya Pak Maman. Jadi udah sih. Pak Maman. Ya, terus Pak Maman harus ke hospital, harus setiap hari harus kirim makanan, dia harus bawa baju kotor pulang. Terus saya tanya, Pak Maman ini apa nggak takut kena? Dia bilang, ya saya menjaga prokes, saya tes terus, dan saya niatnya kerja. Has a good mindset. Saya niatnya kerja. Selama saya niatnya kerja, ya kan, saya menjaga prokes, ya hubungan saya dengan
Salah kan? Nah, jadi saya nggak perlu takut, karena saya menjaga prokes. Gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini Pak Maman nggak apa-apa. Padahal exposure-nya kan tinggi. Dia kerja harus naik motor, kan, pulang ada keluarganya, tapi dia tetap menjaga prokes. Artinya apa? Dia adaptif. Ya, adaptif banget gitu, nggak takut-takut. So, dia apakah terus saya tanya Pak Maman kok bisa disiplin gini dari mana? Pak, mohon maaf, saya dulu kerja di kejaksaan. Oh, pantesan. Jadi dia dididik sebagai driver pun dia dididik menjadi orang yang disiplin, dan itu sangat berguna sekali pada saat dia transfer ke private kan. Terus saudara saya dia sekarang jadi supir kantor, supir biasa, tapi supir yang agile menurut saya. Jadi kita kan nggak bisa ngomong orang harus di posisi mana-mana ya untuk belajar agile. Menurut saya semua orang bisa belajar agile untuk lebih menyempurnakan. Menurut saya agile ini retrospektif. Contohnya sekarang kita handle COVID aja. Kalau kita retrospektif dan well, cara kita menangani COVID ini pasti jauh lebih baik, ya kan? Melalui proses iterasi. Karena kita sebagai agilist di direktur ini kita memegang posisi we are wrong a lot. Kita ini banyak salahnya. Contoh paling gampang, saya orang Surabaya di Surabaya ya. Surabaya disekat di Suramadu antara Madura dan sini. Apa yang terjadi? Dibongkar di sisi Surabayanya, ya kan? Dibongkar, dilawan, bongkar nggak karu-karuan. Kemudian, udah. Akhirnya diretrokan dari retrospektif. Kenapa penyekatannya harus di Surabaya? Disekat aja di Bangkalan. Nah, akhirnya disekat di Bangkalan. Mau ngancurin silakan, hancurkan negara Anda sendiri di situ. Kalau Anda anggap itu negara Anda, silakan hancurkan negara Anda kan. Sebenarnya kan. Jadi anyway, maksudnya kita di retro itu ngomonginnya kayak gini-gini gitu. Jadi sebetulnya agile ini untuk menghadapi pandemi ini, agile ini sangat efektif menurut saya. Karena kita selalu looking back untuk improve kan, kita learning terus. Apa yang kita belajar ya kan dari semua ini. Contoh misalkan Lebaran, sudah orang nggak boleh mudik. Yang sekat itu bukan di tempat exitnya, harus di kampungnya, dibuatin benteng sebelum dia masuk dites. Kalau positif monggo kembali, nggak tahu kembali kemana terserah. Yang penting jangan masuk kampung sini karena bakal menularin keluarganya kan. Nah ini kan yang terjadi sekarang. Orang kan nggak percaya, nggak mungkin gue bisa nularin keluarga gue. Baru yang mati sekarang baru ketakutan. Padahal itu sudah tahu kan. Padahal pemerintah sudah memprediksikan. Nah ini kan kalau diretrokan berarti agile ini berguna gitu loh. Ya berguna sekali untuk menghadapi COVID ini sebetulnya. Tapi kalau kita mau ngomong gini, aduh, mulainya dari mana ya? karena masih prediktif banget bahwa dengan demikian kita pasti berhasil. Ternyata kagak. Dengan demikian kita berhasil. Ternyata kagak. Gitu. Susah. Manusia ini, aduh, ampun dah. Ubah laku itu paling susah. Ubah laku kan temanya sekarang kan ubah laku. Bagaimana merubah perilaku manusia sehingga dia lebih bisa adaptif, sehingga kita semua kembali bisa beraktivitas dengan normal kan begitu. Oke, Pak Amin, terima kasih ya. Kita akan masuk ke sprint terakhir atau iterasi keempat ya. Sebelumnya mohon nanti teman-teman tetap di tempat karena nanti ada pengumuman ya terkait kalau teman-teman mau menjadi narasumber maupun mau melontarkan ide, ada linknya akan di-share setelah sprint atau iterasi yang terakhir. Mungkin Fiari izin saya ya nanya ke Pak Amin ya buat sprint yang terakhir ini. Pak Amin, tadi kan Pak Amin udah cerita cukup panjang ya mengenai lebih ke arah mindset gitu ya, high habit, kultur, dan lain-lain. Kita coba langsung, kalau kita ini lagi melakukan retrospektif nih Pak Amin, gimana nih tekniknya nih? Ada teknik apa gitu? Tadi Pak Amin penguasa seperti mengenai start, stop, continue, atau apa, mungkin boleh dielaborate Pak Amin, biar teman-teman nanti kalau mau coba retro, tahu bagaimana atau teknik apa yang harus dilakukan. Silakan Pak Amin. Oke. Jadi tekniknya gampang Mas ya. Jadi kita harus 3 step ya. Jadi teknik yang pertama, kita harus membuat suasana nyaman yang si Norwell tadi bilang. Bagaimana kita bisa menyamankan diri itu first. Itu first and foremost. Nah, terserah kita mau ngopi-ngopi dulu boleh. Tidak ada yang mengatakan bahwa retrospektif itu harus dalam ruangan loh. Tidak ada yang mengatakan bahwa retro itu harus di indoor, ya kan? Tidak ada yang mengatakan bahwa nggak bisa di taman, kan nggak ada restriction begitu-begitu nggak ada. Jadi ya ini terserah tim Scrum Master dan timnya kan. Nah,
Nah, kebetulan kalau ada yang misalkan semua timnya perokok misalkan, sambil ngerokok itu efektif retrospektifnya karena pada waktu ngerokok nyantai, ya kan? Kalau yang merokok, ya kan? Kalau yang nyemil, ya nggak apa-apa, nyemil bersama. Itu teknik yang pertama. Yang mau minum teh bersama. Karena tujuannya apa? Again, vibrasi kita mau kita pelankan. Kita memasuki vibrasi yang lebih pelan. Ya, jadi ini teknik vibrasi ini sangat penting. Karena kalau vibrasi kita ini sekarang berada di vibrasi beta. Pada saat saya bicara, itu kadang-kadang saya masuk alfa. Alfa itu lebih pelan. Jadi di pelan-pelan itu unconscious saya yang main, bukan kesadaran. Ya kan? Jadi pada waktu saya menerima pertanyaan, itu saya masih di vibrasi beta. Pada waktu saya menjawab, kadang-kadang saya masuk di alfa. Ini scientific ya, bukan karangan saya. Jadi Anda nanti bisa lihat vibrasi alfa, beta, kemudian theta pada waktu hipnosis, dan delta pada waktu kita tidur. Ya kan? Nah, jadi vibrasi ini sangat penting. Saya katakan tadi, teknik yang pertama di retro, kalau teman-teman ini vibrasinya masih sangat tinggi karena dia baru selesai sprint dan dipenuhi banyak masalah, apalagi di dalam situasi COVID ini, di mana badan kita nggak 100% fit kan, nah, itu akan menimbulkan masalah. Oke, teknik pertama. Teknik kedua, begitu mereka udah equalize, ngomongnya udah ngobrolnya enak, baru harus kita menerapkan konsep transparansi secara terbuka. Gitu. Kenapa misalkan ada hal-hal yang kurang baik. Ya. Pasti di dalam sprint itu ada masalah. Pasti itu 100%. Terutama coding-coding atau apa. Banyak kan miskom, ada juga technical, tergantung isunya apa. Ya kan, ada yang disebut spike, di mana kita mengalami sesuatu yang membutuhkan waktu untuk riset lebih lama, misalkan. Itu kita semua bicarakan, ya kan. Jadi kita nggak ngomong konsep aja, tapi kita membicarakan real stuff yang menjadi ganjalan kita ini loh selama 2 minggu ini apa saja gitu. Dan kalau ganjalannya, aduh, ini kita multitasking terlalu banyak misalkan, itu harus kita declare dong di retrospektif. Jadi secara tim kita terlalu egois nih misalkan. Nah, itu kita bicarakan juga di situ. Jadi yang pertama dinyamankan, kedua kita harus membicarakan hal secara terbuka. Yang ketiga nih yang paling penting. Tiga itu terus solusinya apa? The so what? The so what factor. Terus solusinya apa? Nah, kalau kita in the learning mood, solusi itu selalu di sistem waterfall yang menghasilkan solusi itu bukan tim. Yang menciptakan solusi siapa? Adalah project manager, PM-nya. Jadi timnya nggak mau mikir. Ngapain gue PM punya ide kok, PM-nya pengalaman. Ini yang problem. Makanya kalau di Agile kita kan nggak ada PM udah. Maksudnya yang single point of failure nggak ada, PM-nya berubah. Kalau pakai Scrum ya, bukan berarti PM-nya nggak tiba-tiba hilang, tapi perannya berubah. Nah, jadi yang ketiga itu tekniknya itu kita harus serius untuk mencari solusi. Ya kan? Nah, kalau solusinya nggak ketemu, nggak apa-apa. Kita cari subject matter expert dong, orang yang lebih berpengalaman. Gitu. Karena solusi ini banyak orang yang sudah pernah mengalami masalah yang sama, tapi kita sendiri nggak tahu, Mas. Nggak tahu karena kita nggak tahu ya, kita we don't know. Makanya kalau di perusahaan yang lebih besar, itu kan ada the Scrum of Scrum, di mana Scrum Master-nya ketemu dengan Scrum Master lain membicarakan masalah-masalah yang ada. Gitu. Nah ini kan semua perlu perlu motivasi dan kedisiplinan. Gitu. Akhirnya kembali lagi ke kita mau menjadi pembelajar nggak gitu. Ya, kita mau menjadi pembelajar nggak, bukan pelaksana. Karena project management is all about execution kan, execution. Who cares about the learning? Tapi kalau di Agile, terutama dalam saat retro, ini kita fokuskan di pembelajaran. Kita sebagai tim apakah sudah menjadi lebih baik 2 minggu yang lalu? Nah, ya kan. Nah, itu kita kembalikan kalau kita melakukan personal retro. Saya sebagai seseorang warga negara, apakah sekarang dibandingkan 2 minggu yang lalu, apa saya menjadi warga negara yang lebih baik? Jika iya, apa? Jika tidak, apa? Kan begitu retrospektif gitu. Apa yang harus saya lakukan supaya saya menjadi warga negara yang lebih baik, misalkan kayak gitu kan? Atau sebagai team member, banyak. Jadi aplikasinya itu banyak. Nah, diskusi-diskusi semacam ini yang diinginkan oleh Agile. Ini yang diinginkan oleh Scrum. Makanya Scrum punya 5 nilai: focus, openness, courage, respect, commitment. Ya kan? 5 ini harus dimainkan tiap hari kalau kita main Scrum.
Tapi kita tanya yang pemain-pemain Scrum, nggak pernah dimainkan. Bahkan mereka nggak tahu. Oh, ternyata Scrum itu ada nilainya toh. Yang berbeda dengan Agile Manifesto karena nggak ada yang pernah ngungkit topik ini. Padahal topik ini penting. Gitu. Ya, Pak Amin. Jadi saya juga baru tahu nih ternyata sesama ahli hisab gitu ya istilahnya Pak Amin. Boleh juga sambil ngerokok retrospektif. Mungkin jalan yang terbaik mungkin Pak Amin, karena dengan sambil ya mungkin rokok ya, walaupun saya juga nggak rokok gitu. Jadi lebih terbuka gitu kan ya, untuk menceritakan bagaimana kita mengadjust behavior kita supaya ini kita kerjanya bisa lebih cepat, lebih baik lagi gitu Pak Amin. Yes. Oke, saya mau bertanya nih Pak Amin ya. Fiari, nggak apa-apa ya saya nanya lagi ya Fiari ya. Jadi penasaran ya, makin malam makin seru soalnya nih. Apa sih indikatornya Pak Amin? Kalau suatu organisasi atau perusahaan menjalankan retro dengan benar, apa sih yang terjadi gitu? Yang jelas Human Resource Department jadi nggak ada kegiatan. Yang kedua outputnya pasti kenceng, velocity-nya pasti kenceng, ya kan? Itu pasti. Jadi the product speak for itself. Jadi hasilnya tuh kelihatan nyata banget gitu kan, ya. Dan yang ketiga, nggak ada orang gosip-gosip. Gosip itu kan penyakit. Gosip itu kan penyakit kan. Ngurusin kepo-kepo, ngurusin orang lain, judging. Itu yang membuat tim itu jadi nggak enak kan. Jadi gesekan-gesekan gitu. Jadi kalau saya lihat observation di tim, saya lihat begitu mereka mulai daily stand up, saya udah kelihatan. Oh ini seremoni kayak gini. Tim ini benar nih. Saya lihat di retronya. Oh ini berarti benar. Saya lihat outputnya. Oh ternyata benar. Ya kan. Jadi the product speak for itself. Itu endingnya kita bisa deliver nggak gitu loh, ya kan? Kalau kita nggak bisa deliver, berarti retrospektifnya ya nggak ada gunanya kan begitu. Dan yang terakhir itu bukannya nggak terakhir juga ya, salah satu tambahnya itu apa keterbukaan. Ada waktu saya satu retrospektif, si bosnya nggak pernah ikut daily stand up. Ini retro si bosnya ditanya, bos kenapa nggak ikut daily stand up? Akhirnya bosnya bilang, oh well you never ask. Anda nggak pernah tanya, ya kan? Sekarang Anda tanya, dia tanya sama saya, Amin, is it okay if I do it tomorrow? Why not? Do it, John. Terus dia besok ikut daily stand up. Anak buahnya terkejut. Ternyata kerjaannya bosnya itu luar biasa banyaknya dibandingkan kerjaan mereka nggak ada apa-apanya. Baru ternyata kerjaan bosnya tuh rintangannya banyak sekali. Dan di situ mereka memahami, oh ternyata gini dunianya dia. Karena kan bos nggak cerita sama anak buat kerja. Masa bos harus laporan hari ini saya mau kemana-kemana kan enggak. jadi dari retro itu dia kedapatan di situ kan. Karena bosnya terbuka, ya kan, open minded. Ini yang kita cari di retrospektif ini yang harus kita angkat terus adalah open mindedness-nya. Artinya apa? Kita sebagai manusia jangan terlalu judging, jangan sok suci, jangan sok bener gitu. Karena kita sok suci, sok bener, ya kan? Semua manusia penuh dengan kesalahan gitu. Nah, kalau kita udah megangnya semua manusia ada banyak kesalahannya, jadi kita kan lebih bagaimana kita secara tim meminimize our mistake kan begitu. Bukan terus mempoin-poin kesalahan-kesalahan orang lain gitu. Jadi kita, dan yang ketiga, yang udah berapa nomornya saya, mungkin kelima atau keenam ya, dan timnya itu sangat erat hubungannya, erat, terlihat sekali cara mereka interaksi, cara mereka ngobrol, cara mereka bergaul, ya kan, dari bisa ngejok, bisa serius gitu. Jadi suasananya fluid, suasananya sangat fluid, ya kan? Dan selalu kata-kata sigap. Contoh, misalkan kita lagi meeting nih, kurang kursi, ada yang ngomong nih, kurang kursi, tahu-tahu udah ada yang ngambil, ya kan? Kalau nggak sigap, kurang kursi, lu yang deket ambil dong, atau nggak manggil OB, gitu kan? Jadi tim yang udah retro, yang udah bener itu sigap, selalu saling mengisi. Nah, itu kata-kata yang saya cari. Saling mengisi. Saling mengisi itu adalah agile banget kan. Makanya dibuat pairing. Pairing itu kan saling mengisi, betul? Ya kan? Kita berpasangan tujuannya kalau nggak saling mengisi ngapain? Masa saling berantem? Kan enggak. Jadi pairing itu kan saling mengisi. Jadi saling mengisi itu ya itulah salah satu makanya. Nah nanti mungkin di topik selanjutnya Mas Satar.
minta cari teman-teman yang suka, yang udah pernah melakukan pairing. Pairing is a good topic sebenarnya. Sebenarnya saya ingat ini is a good topic karena banyak orang yang nggak menerapkan atau belum paham pairing itu apa sih. Padahal pairing kan penting. Dengan pairing kita akan bisa belajar ilmu baru, ya kan? Dengan pairing kita bisa menyempurnakan diri sendiri. Dengan pairing kita bisa mengajak teman-teman yang lain, macam-macam. Pairing itu sangat dahsyat menurut saya. Biasanya Pak Amin malah lempar-lemparan Pak Amin. Kesempatan untuk lempar nih Pak Amin nih. Tadi Pak Amin cerita ada kursi, nggak ada kursi, tolong dong sigap ya kan, tadi kata Pak Amin ada sigap ngambil kursinya. Tapi yang terjadi biasanya adalah ya udahlah kasih yang lain aja yang ngerjain, lempar-lemparan. Benar. Apakah itu agile? Apakah ada yang harus diperbaiki Pak Amin? Kalau kondisi seperti di mana terjadi lempar-lemparan, walaupun secara approach metodologi mereka mengatakan kita kerjanya secara agile. Mungkin Pak Amin boleh dikomentari kayak gimana? Iya, jadi lempar-lemparan itu kembali ke budaya kan, budaya. Jadi kalau budaya lempar-lemparan, ya kalau nggak ada yang koreksi, again the word is correction. Kapan yang satu ada yang mengingatkan, kedua harus ada yang koreksi, ya kan? Jadi kalau kita inspection without adaptation is useless. Kita inspect ini salah nih, tapi nggak diadapt, nggak dikoreksi, percuma kan? Makanya dalam retrospektif kita membicarakan hal seperti ini. Kita ini kok masih lempar-lemparan ya, tanggung jawab dilempar sini, lempar situ. Padahal di Scrum itu kalau saya kerjaannya sudah selesai, saya akan tanya, Mbak Fiari ada yang bisa saya bantu? Mas Atar saya bisa bantu ya. Kalau di Waterfall kerjaan sudah selesai, pura-pura sibuk supaya nggak dikasih kerjaan lagi. Kenapa? Kalau kita ngomong kerjaan sudah selesai pasti kasih 100 kerjaan lagi kan. Jadi kita budayanya apa? Sembunyi, ngumpet. Sebenarnya ngumpet. Jadi kita ngumpet aja. Kalau bos datang kita pura-pura sibuk. Wah, sibuk bos. Supaya nggak dikasih problem, nggak dikasih tugas-tugas lagi kan begitu. Jadi kalau kita di agile, kita selalu mencari kan, mencari itu. Mungkin itu, Mas. Ya, makasih Pak Amin. Mungkin dari kami mungkin ingin persilakan kepada teman-teman semua nih untuk melontarkan pertanyaan kepada Pak Amin sebagai penutup ya, Pak Amin. Silakan. Yes. Pertanyaan terakhir. Silakan. Last but not least. Kayaknya udah pada ngantuk-ngantuk nih. Energinya udah malam soalnya nih. Hari Rabu pula, Pak Amin. Oke. Tiari, mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin saya colek Yasin kali ya. Yasin kemarin baru beberapa bulan lalu, 2 bulan yang lalu ya. Bulan apa ya, Mas? Habis ini Pak Certified ACP. Oh, ACP ya, mantap. Kita sharing Pak, kan sudah ACP nih, mungkin ada any point. Ya, masih tahap belajar sih sama teman-teman yang beneran sudah praktik. Cuma memang di apa namanya di fase retrospektif ini saya kan ada kerja di kantor baru Pak Amin ya. Nah, ini mengadopsi beberapa metodologi agile walaupun belum 100% ya. Ada daily, ada semuanya sampai ada retros. Waktu itu saya pernah diajak retrospektif meeting juga. Hanya sekali ya, waktu itu hanya sekali. Saya pikir tadinya wah ini akan ada rutin nih gitu kan, rutin nih. Tapi ternyata ketika saya bertanya lagi ini apakah saya nggak dapat undangannya atau bagaimana? Saya ingin mengetahui prosesnya seperti apa gitu kan. Nah mereka akhirnya menjawab oh ngapain gitu retrospektif as needed gitu ngomong gitu. Kita nggak ada masalah kok di sini. So the frequency is not routine and they are talking about the problems and issue. Gimana caranya si retrospektif ini berlangsung secara frequently sama yang diomongin itu tidak berputar seperti apa problem, isu. So they run into issues and the problems. They're talking about the issue, problems, not that is like a single lesson or review. But the retrospective is problems, issue, and lesson learned. The good lesson learned and positive or negative lesson learned. Amin. Jadi gimana caranya kita mempertahankan si frequency ini, terus yang diomongin itu nggak hanya sekedar problem aja, tapi hal-hal positifnya juga diangkat di situ. Jadi orang nggak ngehindar juga kan retrospektif nih ngomongin masalah aja nih yang diomongin gitu. Gimana caranya kita keep inilah value alignment-nya gimana gitu kan.
Jadi itu kembali lagi kan Mas ke foundation daripada retrospektif. Kan ada 3 hal. Stop, continue, start. Ya kan? Jadi itu nggak ada negatifnya sebenarnya. Stop itu bukan berarti negatif loh. Ada hal-hal yang kita lakukan yang nggak efisien yang harus kita stop, bukan berarti negatif. Atau kadang kita kurang produktif, ya kan? Terlalu kurang produktif, kita harus stop misalkan. Ya. Dan continue, kolom continue, hal-hal baik apa itu sangat positif. Disitulah kita akan sharing hal-hal yang sangat positif. Ya. Nah itu masih banyak ilmu-ilmunya ya, termasuk positive change management, positive change methodology dan segala macam. Kemudian baru kita masuk ke hal-hal baru apa, itu yang paling sulit. Hal-hal baru apa yang harus kita ciptakan kan, untuk supaya kita tuh kreatif. Gitu. Karena kenapa? Project manager tuh mohon maaf tidak didesain untuk kreatif. Project manager didesain untuk apa? Memenuhi target, triple constraint. Ya kan? Kalau agile ini beda. Agile kita didesain untuk lebih adaptif. Untuk adaptif Anda harus kreatif dong, betul nggak? Nah, itu jadi itu bedanya di situ. Makanya banyak kan orang nggak tahu kalau we don't know retrospektif ini sangat powerful sekali gitu loh. Jadi kalau kita nggak, ya silakan. Jadi kita nggak mengulangi. Intinya gini mas, ke retrospektif itu salah satu benefitnya kita kita tidak jatuh di lubang yang sama. Itu salah satu benefitnya. Jangan jatuh di lubang yang sama. Kamu jatuh di lubang yang lain boleh. Jangan jatuh di lubang yang sama gitu loh. Jadi makanya kita sharing-sharing. Dan spiritnya itu adalah sharing session. Untuk siapa? For the team. Ya kan? For the team. Karena retro itu untuk tim. Nah, kembali lagi saya katakan, sebetulnya kalau saya ada pilihan ya, retro itu yang paling tepat kalau saya cari background, orang yang punya background psychology itu paling pantas untuk memimpin retro. Karena retro itu banyak psikologinya. Nah, kalau orang yang technical dia nggak ngerti karena kita all about human behavior. Retro itu human behavior, perilaku manusia. Supaya manusia ini lebih bisa sinkron dan bekerja sebagai tim. Kembali lagi, agile adalah sistem tim bukan individu. Saya kira gitu. Tapi ini butuh waktu mas, pelan-pelan. Tapi kan at least kalau Mas Yasin berani mengatakan, punya courage ya, keberanian. By the way guys, ini retro ini kayaknya harus kita lakukan secara rutin loh. Kenapa? Ini loh sumbernya, ya kan? Scrum Guide atau buku ini atau Anda boleh mengutip saya juga dari bukan omongan saya sendiri, memang dari collective knowledge kan, misalkan mempunyai keberanian itu orang, oh iya ya, nah, kalau gitu gimana caranya? Yuk panggil Mas Satar, panggil Mbak Diari, ya misalkan, ayo kita kumpul, ya kita kan saling belajar. Yang penting sumbernya ini benar. Sumbernya ini dari mana? Kan kita bukan karangan sendiri kan. Scrum ini kan ada penciptanya. Nanti penciptanya marah dong. Namanya dibilang Scrum tapi isinya bukan Scrum gitu. Kayak kita beli rawon tapi isinya tahu campur kan orang repot ini. Wah ini katanya rawon tapi kok sudah tahu campur. Karu-karuan. Tapi dibilangnya rawon. Nah. Jadi lapar nih Pak Amin ngomongin rawon malam. Iya, ini kelihatannya semua jadi lapar. Saya sini juga ngomongin rawon. Oke, sprint atau iterasi keempat sudah berakhir ya. Semua. Siap. Mungkin kita kasih applause buat Pak Amin ya. Thank you semuanya. Yuk, yang masih ada di sini. Sebagai berikutnya mungkin izin ya Pak Amin, ini ada polling ya Pak Amin. Saya curious nih, kalau kita dalam kondisi seperti ini, apakah kita kalau mau ngadain training nih Pak Amin, bagian dari retrospektif ya Pak Amin ya. Ya. Pelatihan misalnya. Itu pada prefer online atau offline nih gitu. Jadi saya kan launching pool ya Pak Amin ya, dan teman-teman. Ya, silakan untuk diisikan nih. Gitu. Mungkin sudah muncul di monitornya teman-teman semua. Jadi pertanyaannya, apabila tidak dalam keadaan PPKM darurat seperti sekarang, karena rencananya mau PPKM darurat, Anda lebih memilih mana nih? Online atau offline training? Kalau nggak dalam kondisi PPKM darurat. Silakan ya. Itu pertanyaan pertama, Mas ya? Ya. Oke. Di saya sudah muncul hasilnya, Pak Amin. Ya, saya kelihatan juga. 30 detik sudah berlalu. Sudah ada 10 ya, 10 orang.
Saya akan maksimalkan sampai 1 menit 15 detik lagi. Ya, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya endpool. Kita lihat ternyata offline training nih pada prefer Pak Amin ya. Jadi mudah-mudahan suatu hari nanti ya kalau nggak ada kondisi PPKM darurat, karena dalam 1 bulan ke depan rencananya ada PPKM darurat dari pemerintah, mudah-mudahan kita akan ekspor retrospektifnya secara offline langsung nih Pak Amin. Mungkin sambil ngerokok kali Pak Amin ya. Benar. Oke, mungkin sebagai penutup saya mau share link dari Agilnesia ya untuk next eventnya. Jadi saya akan buka PPT saya, mungkin sekitar 1 menit aja ya pada teman-teman. Jadi bulan depan ini PPKM udah resmi ya, Mas Atar ya, Jakarta ya, Juli besok. Ya, sepertinya kayak gitu Pak, karena kondisinya kan masih 20 ribuan ya. Ya, benar. Case-nya. Oke, jadi teman-teman semua, next-nya kita ngapain? Ya, karena kita adalah komunitas yang bottom up, bukan dari saya, Fiari maupun Pak Amin, kita akan balikin kepada teman-teman. Apa event berikutnya nih? Gitu. Nanti pasti banyak ide-ide, nanti akan saya kelompokkan ide-idenya apabila mirip-mirip, dan akan saya tanya kepada teman-teman di LinkedIn. Nah, yang paling banyak itu yang kita lakukan berikutnya. Gitu. Kalau kemarin kan retrospektif yang paling laris kita lakukan. Berikutnya kita akan adakan ini. Nah, linknya akan saya share juga ya. Linknya akan saya share juga di di chatnya. Jadi teman-teman bisa langsung klik ya chatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan? Yang kedua adalah kalau teman-teman mau di posisi Pak Amin bisa. Nggak mesti seperti se-expert Pak Amin, siapapun bisa selama teman-teman punya cerita. Benar. Kita, gue pengalaman begini. Cerita aja nanti kita sama Fiari akan ngobrol. Kayak podcastnya Deddy Kobusier gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol aja, siapapun boleh, welcome. Gitu. Mas Atar udah Kobusier banget sih emang. Rambutnya maksudnya Fiari ya? Maksudnya badannya Mas, badannya. Badannya masih jauh Pak Amin. Ya, rezekinya Mas Atar. Ya, saya akan share linknya untuk yang menjadi narasumber gitu. Silakan teman-teman untuk akses apapun, ini formnya open, dibuka, siapapun boleh mempropos dirinya menjadi narasumber. Oke, dan terakhir dari kami retro of the retro, kita juga mau meretrospektif pelaksanaan hari ini gitu kan. Ya. Lakukan. Jadi teman-teman silakan nih akses linknya juga yang ada di monitor maupun yang ada di chatnya. Silakan memberikan feedback kepada kami nih ya. Bagaimana kita bisa mengimprove, karena kita kerjanya berdasarkan iterasi dan continuous improvement. Malam ini tentu masih belum sempurna, tapi kita terus beriterasi dan mencari cara bagaimana melakukan event-event ini bisa lebih baik lagi. Oke, silakan diakses ketiga link ini nggak mesti malam ini, tapi yang terakhir, yang retro, mohon bisa diakses di malam ini juga, biar kami dapatkan feedback yang fresh dari teman-teman. Oke, mungkin Fiari dari saya sudah ya, mungkin Fiari boleh sebagai closing statement-nya di acara malam hari ini. Oke, thank you Mas Atar, dan sekali lagi kami mewakili dari Agilnesia. Acara ini nggak mungkin bisa terlaksana tanpa ada rekan-rekan yang hadir ya Mas Atar ya gitu. Jadi kita saya, Pak Amin, Mas Atar, dan juga Patricia nih yang di balik layar, kita semua say thank you karena udah join di acara malam ini, despite ini hari Rabu malam, tengah-tengah hari, besok masih Kamis. Jadi thank you so much sudah join, dan appreciate juga tadi ada muridnya Pak Atar dari di luar Indonesia yang join juga Pak. Nextnya mungkin kita juga bisa buat sesi fully in English ya Pak. Nanti saya latihan dulu deh Pak, biar kita bisa lebih internasional webinar kita. Benar. Ini iterasi pertama ini. Benar-benar Pak.
Dan dari pembahasan tadi juga kita banyak banget dapat insight dari Pak Amin. Terima kasih ilmunya sudah dibagi ke kita semua, Pak. Ada banyak-banyak yang banyak sekali yang bisa kita dapatkan, terutama saya pribadi karena saya juga masih baru belajar tentang Agile. Jadi terima kasih juga untuk Pak Amin. Amin, dan juga thank you juga personally untuk Mas Satar udah jadi PM webinar ini. Jadi sebenarnya PM-nya Mas Satar ya, dari kemarin Mas Satar yang dari kami dari mewakili Agile Indonesia. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke, itu aja dari saya, Mas Satar. Ya, Fiari mungkin terakhir nanti ada channel di YouTube ya kita. Channelnya Oh iya. Ya, gitu. Nanti ini podcast-podcastnya akan diluncurkan di di channel YouTube-nya kita. Nanti ada pengumuman. Itu aja Fiari dari saya. Oke, kalau gitu kita tutup acara webinar kali ini. Thank you sekali lagi Pak Amin, Mas Satar, dan Sama-sama. Selamat malam teman-teman semua, Mbak Fiari, Mas Satar, semuanya. Thank you. Sukses. Terima kasih Pak Amin, Mas Satar, Mbak Fiari, semua. Malam. Mari, malam. Jaga kesehatan semuanya. Sehat. Ya. Yes. Selamat malam Pak Amin. Thank you, malam. Mas Alani, terima kasih. Thank you. Hari, Mas Wibi.